तो नुआ वीडियो को आपण मानकु स्वागत। ए तू चश्माटा ओलाबे हौ छाड़ राजनगर भक्त को देखि दियो नुआ आमे आ वीडियो करिया किछि पाइलु ना बुली बुली जाई पारुना गरीब अवस्था पूरा चरम सीमा छुई जाइछि। ठीक कहल तो ओडिया हौ से जा हेतौ तो समस्त को नुआ वीडियो को स्वागत। तो ये होची कोठी अच्छे कि हमें एशिया सेकंड एशियार सेकेंड माने नंडा कहया कथा मु कहि नै सर आपण भी कहि दिले एशियार सेकेंड होची ए पार्क फास्ट कोठी जाउची राजनगर फास्ट राजनगर पट्टा मझिरे पट्टा उडे किछि नै पटा नाही सी जोटा अछि खोला आउनी बस स्टैंड पाकर एडीडी आउ देखिछि से मिछ कहूची ता कथा सुन ना जदि विश्वदनी पट्टा अद्भुत अदम्य साहसर केउ अवतार ये मणिसर शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। Yo, pulled up to the set when I heard that brutal sound of the bass. Start to feel like I'm dreaming, man, should've seen that look on my face. But I'm so low-key, I'm an anonymous G that I left no trace. But when I step one foot in the room, I'ma set this pace. I feel like king of the hill when they're never gonna take my crown. That's the type of my sound, better rise up when I shut this down. I feel like king of the hill when they're never gonna take my crown. That's the type of my sound, better rise up when I drop this. Yeah. चश्मा पिन बस ओ ओ एबे बढ़िया देखा दे चप्पल सांग को एटा पुणी राति रे ए भलिया चश्मा केवल लोक परिचय हाँ राजनगर लोक जानिबे पुणी केमिति कुआडे आइछे क आइज हम केन्द्रापड़ा रे स्पेशल गोटा पार्क नुवा पार्क हेछि को पार्क बिजू पन्ना भितरु जीवा बुली भितरु जा बुली वाली आसे कोन चल I feel like king of the hill when they're king of the hill. My God. पोज दो न तू इमिति इमिति पोज दो जे तो स्त्री छाड़ी पळे गला तू तोर देले मु उठेबी खाली हेले कोन करी It feels like murder. बस Setting them alight when I lit that flame. Try pulling up side by side for the race, just realize that we're in a different lane. Yeah, see I'm out here killing the game. How can you claim that we're living the same? Seeing reality being on a similar stage. You're sitting in a crib while तो 10 थर मना कलती से गुडा छोट पिला पई हेछि तमरी भलिया बातरांक पई कोनोसी पार्क मासे भी जाउ नै हैला अरे नोंडा इरे नोंडा देखिबा तो भाई हे आइला हे आइला हे आइला हाय 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 तेरी चिंगचरिया बोले हाय 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 तो माने नोंडा कहया कथा राजनगर बेसी डेवलप माने पट्टामुंडी ठारू एया तो पर किछ कहबू ना ई वीडियो छडा आज्ञा हाँ नंडा कहया कथा राजनगर डेवलप पट्टामुंडी ठारू तो सबू आपण मानक ऊपर डिपेंड कि पट्टामुंडी अधिक माने अधिक डेवलप ना राजनगर अधिक डेवलप कमेंट करी जणैबे जी जितब सी खाया दबा रेडी तो से बोल तल घाटी चश्मा पिंधल जानवे केमी तू राजनगर चश्मा तळ गटी तू चश्मा राजनगर बस बस ये हूँ राजनगर मु हूँ पट्टामुंडीवासी तो आपण मैंने कमेंट रे जनइबे कमेंट रे पुनी जणाइबे एक कथा भी पट्टामुंडी लोक भी तळ गटी अछंती कि नाही तो फास्ट आसिक देखिले दी जन को मत फिल है कि ये दीटा को आगुरी भी मो रूम रे कौट देखी तापर जानली कि बड़टा एठी आ छोटटा ओ हे पूरा मैचिंग भाई जे पार्क आसीबे पुनी से जानिबे ना एगुडा कोन पई हेछि तू टे कोन एडा कोन पई हेछि कहि दल फास्ट आसीबे एटा जदी ये करबे अंटारे भी एक्सरसाइज होबो एवं साइड पेट ऊपर भी आपन को रहइबो कोन रही साइड पेट ऊपर कोन रहिबो प्रेशर रहबे तार कमियो पेट पेट टे कमिबो अच्छा तो कहया कथा एडा पेट कमिया पई हेछि अंटारे भी ये होबो ओ तोर सब कमी गला सांग सांग आउ को तो जिम ट्रेनर किए भाई भाई को भाई ओहो सेथि अच्छा अच्छा तो ये हूँ एक्चुअली आम नंडार ट्रेनर माने यही शिखई केमी कौन माने फिटनेस रखिए
এইଭଳିଆ ଯଦି ଫିଟନେସ୍ ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପାର୍କ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଟ୍ରେନର ସେଠି ବି ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନର କିଏ? ବଡ଼ ଭାଇ এইଭଳିଆ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ କଲେ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ମୋ ଭଳିଆ 15 ଦିନ ବେଶୀ ହେଇଗଲା 4 ଘଣ୍ଟା। ଆଚ୍ଛା ଓ ବିରାଟ କୋହଲି ଫ୍ୟାନ୍ ଏଇଠି ବେ ଇରେ ଭାଇ ଏଇ 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 ସେଟା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଇରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁ ଇରେ ର ଫାଇନ୍ ଦେବୁ ରେ ଇରେ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇ ଦେଖିନି ଏଇ ଏଠିକି ଓ ହେଇ ଦେଖ ଇରେ ଇଏ କ'ଣ ବେ ଇରେ ଇଏ କ'ଣ ତୋ ଭିତରେ ଆଉ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ବର୍ତ୍ତା? କିଛି ଫରକ ନାହିଁ କେବଳ ଖାଲି ଏଇଟା ତାର ଉଠିଛି ମୋର ନାହିଁ ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ସେମିତି ଦିଟା ଆଖି ଦିଟା କାନ ଗୋଟେ ପାଟି ଦିଟା ଗୋଟେ ନାକ। ବେ ରାହୁଲ ଝଡ଼ି ଗଲୁ ବେ ଇରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ରେ ଇରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ରେ ଇରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ରେ ଇରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ରହିଯା ଇରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ରହିଯା। Whole of the city on lock, the coldest flows and the cream of the crop. We've them bees with a lean in the bomb, got a phone line ringing to the hit don't stop. I feel like king of the hill when they're never gonna take my crown. That's the type of my sound. Better rise up with a shot this down. ए भाई पेलो रो गोटे मिनिट चलो पेलो रो रो ମୁଁ 60 ଟଙ୍କା ଚଶମାଟା ପିନ୍ଧେ ମୁଁ ପିନ୍ଧେ ପିନ୍ଧିଲୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଟା 60 ଟଙ୍କା ଯଦି 60 ଥର ନ ପିନ୍ଧି ଯଦି ଭିଡିଓଟା ନ ହବ ତାହେଲେ 60 ଟଙ୍କା ଚଶମା କାହିଁ ଆଣିଛି ଏ ଝୁଲ ରେ ନିତାଇ ଝୁଲ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପରି ଝୁଲ